सुभद्रा हिताधिकारी बड़ अपडेट एथर राखी बंधा दिन मिलबनी सुभद्रा टंका एकाथरे मिल 25,000 प्रतिथर राखी पूर्णिमा भली पवित्र अवसर में सुभद्रा योजनार टंका हिताधिकारी बैंक खाता को आसी थाए। एथर किंतु सामान्य व्यतिक्रम देखा मिली। चलित वर्ष अगस्ट 27 तारिख में राखी बंधा पर्व पालित होता बेले राखी बंधा दिन भौणी मानू सुभद्रा टंका मिल। आज्ञा भल कि शुणी पारे तो 4.5 कोटी ओडिशावासी एवं आमर मिशन शक्तिर माँ मैंने ए भिडटी देखिकी आपण को कौन लगुच देखंतु ए सरकार लोक मानू भंडाइबार गोटे सीमा थाए से सीमा ए सरकार पार कर चली सबु क्षेत्र में लोक मानू लुटुची एवं मिछ कहीकि भोट नहीं वर्तमान राजनीति करुची सरकार रहीकि एमाने जेतेबेले इलेक्शन जीतिकी आसिले जे गोटे मिथ्या प्रतिश्रुति देले जे महिला मानू एककालीन 50,000 दिज्व तापर एमाने कौन कले ना महिला मानू किस्ती किस्ती करी 5,000 वर्ष को 10,000 देवे बोली प्रतिश्रुति देले। ठीक अच्छे लोक मैंने भी पाइले एबे वर्तमान कहते जे आम उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा जे महिला मानू एकाथरे 25,000 दिज्व ता माने 25,000 टंका आपन पाइबे केतळे ना 2029 रे ये आज्ञा टोटाल ते पैसा 25,000 आ पाइबेनी कि सुभद्रा योजना एउटू ही बंद हो गला कहीं ना हाईकोर्ट यह ऊपर रोक लगे कहीं ना ओडिशा बजेट रु बहुत क्षति होउछि। आपण माने जानिथिबे ये सरकार जेतेबेले इलेक्शन पूर्वर गोटे मैनिफेस्ट तैयारी कला सेतेबेले कहले कि जे समस्त को 3,000 लेखाएं भत्ता दिज्व एवं आमर केंद्र मंत्री सेतेबेले थांती धर्मेंद्र प्रधान सीए कहले महिला मानू मासकू 1,000 भत्ता दिज्व एमती कहीकि प्रत्येक मंत्री आसिले समस्ते कहले जे ओडिशा को आम 1 नंबर करदेव प्रत्येक मुहरु मोदी अमित शाह समस्ते कहले जे आम ओडिशा को 1 नंबर करदेव। आपण माने एबे जो परिस्थिति रे अछंती सबू रेट बढ़ुछि चीनी किलोटा हो गलानी आसी 75 टंका आम आड़े 75 आपण आड़े कौन थी सेटा मुझे जाने नहीं किंतु ये सरकार माने वर्ल्ड वाइड देखी आसबे कि भारत इतिहास रे देखी आसबे एमिति सरकार केबे आपण देखि नथिबे जे लोकों को मिछ सत कही भोट लुटिबारे ये सरकार पूरा पारंगम कि बीजेपी सरकार जेतेबेले शासन को आसिला ता परवर्ती समय रे लोक माने बहु हैरान होइछन्ति सामान्य खाइबा जिनस हो कि देह लगा जेते सारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट से टैक्स पर टैक्स बढ़ाई दिगला बर्तमान एवं पेट्रोल रेट होगला हाँ ठीक अच्छे रेट होगला रेट है भी एमाने से कौन मिसौंट ना आखु रस देकर आपण मानक गाड़ी की पूरा सीज कर दि जाऊँगी माने आखु रसटा पेट्रोल रे मिसवा द्वारा गाड़ी कंडीशन खराब हो आपणकर जेते गाड़ी खराब हम आपण मैंने सेते गाड़ी किणवे जहाँकि फल लाभ रही किए सरकार। तो वर्तमान समय आसी जेनजी माने निज घर निज बापा माँ मान को बुझे जो मैंने सब ये सरकार को आनी से मैंने ये सरकार विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करने दरकार कहीं आम डेमोक्रेसी कंट्री रे आम संविधान रे आम उल्लेख अच्छी जे यह लोकों को सरकार लोक जहाँ कहे डेमोक्रेसी मीन्स डेमो माने मनीष क्रासी माने शासन डेमोक्रेसी रे सरकार को जवाब देवे मनीष माने एवं मनीष माने निजर हक पाइबे हक पाइबार योग्य माने से सबू जिनस ये किछि वर्ष है देखा मिलूनी कहीं भारत वर्ष रे लोक माने टिके इलिटरेट माने पाठ पढ़ा कम जो माने
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କଠୁ ଭୋଟ ହାତକୁ ଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜେନ୍ଜି ସମୟ। ଜେନ୍ଜି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ 2000 ପରଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଣିବୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଏବେ ଠିକ୍ ଜାଣିଗଲେଣି। ଏଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା' ମାନଙ୍କୁ ଜେନ୍ଜି ମାନେ ବୁଝେଇବେ ଯେ ଏ ସରକାର ମିଛୁଆ ସରକାର, ଏ ସରକାର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କାହିଁକିନା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଚିନି, ଡାଲି, ତେଲ, ଖାଇବା ଜିନିଷ ପୁରା ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି। ନା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର, ନା ଅଛି ପାଖରେ କମ୍ପାନୀ, କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ପୁରା ହାହାକାର ପରିବେଶ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଯାହାକି ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଦୁର୍ଦିନରେ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ। ଚିନି ହେଇଗଲା 70, ଆମ ପଟେ 70, ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କେତେ ଥିବ 80, 90, 100, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣେନି। ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁଥିରେ ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ପୁରା ଦେଶବାସୀ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ଏମାନେ ଖାଇଦେଲେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବଜେଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଫଣ୍ଡ, ବଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା 1,00,000 କୋଟି, ସେ 1,00,000 କୋଟିକି ଏମାନେ ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇଦେଇକିରି ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଏକାଥରକେ ଆମେ 25,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଏ ପୁରା ମିଛ କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆଜିଠୁ ମିଳିବନି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକିରି 5,000 ଦେଇକିରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଛେଳି କିଣେଇ ଦେଲେ ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ଲାଭକୃତ ହେବେନି। ଆପଣମାନେ ଘର ପିଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନ ହେଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଏନଗେଜ୍ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଦେଶ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁ ମାନେ ମେସେଜଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ତ କରାଯିବ, ସରକାର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡଟା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଫଣ୍ଡଟାକୁ ଆପଣମାନେ ରାଜକୋଷରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ସେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ 1,00,000 କୋଟି ଫଣ୍ଡକୁ ଏମାନେ ଖାଇଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ ପଇସା, ଏ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 5,000 ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ପଇସାଟାକୁ ଏମାନେ ଚାପାରେ ଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏ ସରକାର 25,000 ଏକାଥରକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଏ ଆଜ୍ଞା ମିଛୁଆ ସରକାର। ଏ ସରକାର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ, ଏ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଗଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ମହିଳା ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼, ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ବି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏ ସରକାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟେଇବାର ଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ଉଚିତ ଭାବେ ଭୋଟଟି ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।